Ganda, swerte makamay nito. Puro small med. Code magaganda ha. Code magaganda, 150. Code magaganda. O, Ate Camille, yours na ha. Camille Baluyan. 150 kami, baluyan. Kan layo. 50. Hindi yan. Pupunta na nakabigyan. Hindi na sila nakabigyan. Next is sports girl to puff sleeve. Yung ganda. Small to med, pa-code ako puff. Mine puff 80. Oo nga. Ba sila bibig? Kagabi daw. Siya tira kayo. Wala pa mag-aayos. Sabi mo. Tapos sino ka mo? Lisa. Sino? Lisa. Sino Lisa? Lisa daw. Ayun pala eh. Hindi ka lang pala. Nasa unahan lang eh. Wait lang po. Lisa yan daw. Lisa daw. Wait lang, may pipick up lang ha. Mga Lisa ng Blackpink. Ganda oh. Ito na, dress na. Ubusin ko na yung dress. Ay, wait natin. Wait lang si Nika ha, te ha, kasi matatagalan eh.